እግዚአብሔር ይስጥልን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ወለተ ጊዮርጊስ ከውጭ ሀገር ይሁሉ ስጦታ በዚህ በአእምሮ ሕሙማንና በአረጋዊ መርጃ ማዕከል ይሁሉ ስጦታ ደርሶናል። እግዚአብሔር ባለሽበት ቦታ ወለተ ጊዮርጊስ ይጠብቅሽ። እግዚአብሔር ይጠብቅሽ። በጣም ደስ ብሎናል። በጣም ደስ ብሎናል። ጤና እድሜ ዘመንሽን ይባርክልሽ። እዚህ ሰው ወርቋል ብላችሁ ልጠይቁ እንደመጣችሁ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ገብርኤል ጠያቂ ይዘዝላችሁ። ውለዱ፣ ክበዱ፣ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን። ሀገር ከሌለ ሰው የለምና፣ ሰው ከሌለ ሀገር የለምና ሀገራችንን ይባርክልን። ሁላችሁ ግቡ፣ አበባችሁ አፍሩ። የሰራችሁት ይባረክ፣ የወለዳችሁት ይደግ፣ ዘራችሁ ይባረክ። ይህ ነው መልካም ዘመድ የሚያስገኘው። ይህ ነው መቁደንያ መጥቶ ይህ መሰለ በቃ እርዳታ ይዞልን የመጣ ስንት በቃ አይምሮ በሽተኛ አለበት፣ ስንት አረጋዊ አለበት። ይህ መሰለ እርዳታ በቃ የረዳችሁን ጉልበታችሁ ብረት መሰሶ ይሁን። የሰራችሁት ይባረክ፣ የወለዳችሁት ይደግ Nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hundumti keessan iyyuu akkam jirtu maatiiwwan waaqayyoo hunduma keessaniif nageenyi bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha. Egaa har'a immoo deeggarsa obboleettiin teenya Walatta Giyoorgis yookaas immoo Kibbineesh Waldaa Dubaroo Maariyaam irraa gargaarsa Maqdooniyaa yookaas immoo dhaabbata sirriitti warroota rakkatanii, warroota beela'anii, warroota sammuudhaan dhibaman, warroota miilli isaanii irraa murame, warroota bifa garagaraatiin miidhaan garagara irra ga'e bakka itti argaman Maqdooniyaatti har'a gargaarsa guddaa taasistee jirti obboleettiin teenya jechuudha. Juusiiwwan akkanaa karaa 82 ol ishigiin jechuudha. Fireedhaan immoo karaa 4,000 ol jechuudha. Obboleettiin teenya deeggarsa taasistee jirti jechuudha. Dhugumatti waaqayyoon ishee eebbisu jenna. Kuni kaa kiristaanummaadha. Kiristaanummaan gochaani dhugaan sinin jedha. Maaliif jennaan yeroo dhufaati gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoositti kan ittiin gaafatamnu dhaggatitee fi gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkasitti nun jedha. Maal nun jedha? Warra beelaan nyaachistanii jirtu, warra dhoobatanis immoo obaastanii jirtu, warra rakkatanis gaafattanii jirtu jedha. Kanaaf dhagaa obboleettiin keenya har'a jechuudha. Warroota rakkatan kana rakkina isaanii baaste jechuudha. Warroota beelaan kana beeluu isaanii baaste jechuudha. Warroota dheebotan kana dheebuu isaanii baaste jechuudha. Kuni kaa dhugaa waaqan sinin jedha. Waan guddaadha waaqayyoon ishee eebbisu. Eebbifame jennaan dhugaa waaqa baay'uma tokko eebbifame jennaan obboleettii teenyanii. Maaliif jennaan waan guddaa hojjette, hojii gaarii dalagde waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu biiraan waa baay'eedha dhugaa waaqa dubbachuuf. Juusidha, miriindaadha, akkasumas immoo wantoota barbaachisanidha jechuudha. Achi keessatti wantoota barbaachisan makiinaa Maqdooniyaatiin jechuudha. Makiina isaaniitiin markaatodha kana Maqdooniyaatti bifa kanaatiin miriindaa feenee akkasuma juusii feenee deemne jechuudha dhugaa waaqa. Na baay'uma tokko namatti tolan jira. Obboleewwan keenya hundumti keessaniyyuu immoo fakkeenya irraa baradhaa obboleettii teenya irraa isiniin jedha. Waa baay'ee barachuu dandeessu. Kanaafuu hundumti keessan irraa baradhaa. Inna obboleewwan keenya dhugaa waaqayyoo hundumti keessaniyyuu akkattiin juusii feenee imala keenya eegalle jechuudha gara Maqdooniyaatti jechuudha. Maqdooniyaa yeroo deemuuf kaanutti karaan baay'ee fagoodha markaatorra jechuudha. Akkattiin daawwachaa deemne baay'ee tokko namatti tola. Magaalaan Addis Ababaattis yookaan Finfinneen baay'uma tokko jijjiirame keessi isaa baay'ee namatti tola dhugaa waaqayyoo dubbachuuf. Biyyuma laa fakkaata isiniin jedha obboleewwan keenya. Maaliif jennaan makiina Maqdooniyaatiin kan deemne. Yeroo deemnu immoo deemsarra waan jirruuf sin beeksisuu hin qaba jedheeni waraabbii galee kanaaniin bakkeen kun amma bakka mootummaa yookaas immoo 4 kiiloo bakka beeta mangisti kan jedhamudha jechuudha. Na amma immoo gara Maqdooniyaatti seenna jira jechuudha. Na hundumti keessaniyyuu deeggarsa keenya ilaalaa eebbifamaa waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Gannaaf tura. ሁላችሁ ግቡ፣ አበባችሁ አፍሩ። የሰራችሁት ይባረክ፣ የወለዳችሁት ይደግ፣ ዘራችሁ ይባረክ። ይህ ነው መልካም ዘመድ የሚያስገኘው።
ይህ ነው መቁደንያ መጥቶ የመሰለ በቃ እርዳታ ይዞልን የመጣ ስንት በቃ አይምሮ በሽተኛ አለበት፣ ስንት አረጋዊ አለበት። የመሰለ እርዳታ በቃ የረዳችሁን ጉልበታችሁ ብረት መሰሶ ይሁን። የሰራችሁት ይባረክ፣ የወለዳችሁት ይደግ፣ ዘራችሁ ይባረክ፣ ክፉ አይንካችሁ፣ ሟቻችሁ ጋር ይሁን፣ እድሜያችሁ መንገድ ይሁን፣ እጃችሁ መስቀል ይሁን፣ የያዛችሁ በረድኤት በሃይማኖት የተሟላ ይሁን። ክፉ አይንካችሁ፣ መልካም አይለፋችሁ። ወራት የደህናው ዘመን ያሸጋግራችሁ ልጆቼ፣ ውላችሁ ግቡ። ይህንን ደግሞ በቃ የረዳችን በቃ እህታችን ባለችው ደግሞ በቃ ቤቷ የተሟላ የተሳላ ይሁንልን፣ የተሟላ የተሳላ ይሁን። ሲሳዩ በቃ አግባላት ባለችው በቃ ሲሳዋ ብዙ ይሁን፣ እኛዋ ረጅም ይሁን። ክፉ አይንካብን፣ መልካም አይለፍብን። ክፉ ጥፉን ያዝላት፣ ክፉ አይንካብ፣ መልካም አይለፋት። ሀገሯ ደግሞ በቃ ለዓይነ ሥጋ ደግሞ መእታ ደግሞ ዘመዷ ደግሞ በቃ ለመገናኘት ያብቃት። ውላችሁ ግቡ፣ አብባችሁ አፍሩ። እናንተም በቃ የእጃችሁን በቃ ተሸካሚ በቃ ጫኝታ በቃ ጫኝታ ደግሞ እንደናንተ በቃ ባሪያ ይስጣችሁ። ባሪያ ዋና ደግሞ በቃ የሚታዘዛችሁ በቃ ልጅ ይስጣችሁ። ውላችሁ ግቡ፣ አብባችሁ አፍሩ። ክፉ ጥፉን ያዝላችሁ። ነገር በሊቅ አሜን። እግዚአብሔር እንዴት ዋላችሁ? እንደምናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እንኳን ቢንያምን ልጠይቁ እዚህ ሰው ወድቋል ብላችሁ ልጠይቁ እንደመጣችሁ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ገብርኤል ጠያቂ ይዘዝላችሁ። ውለዱ፣ ክበዱ፣ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን። ሀገር ከሌለ ሰው የለምና፣ ሰው ከሌለ ሀገር የለምና ሀገራችንን ይባርክልን። ቸሩ መድኃኔዓለም ከእናቱ ከወዳጁ ያማልደን። እግዚአብሔር ይስጣችሁ። ተባረኩ፣ ብሩክ ሁኑ፣ ውለዱ፣ ክበዱ፣ በረካ ሁኑ። ተባረኩ። በረካውን ከስደቱ ያውጣችሁ። ከሚነገረው ከአውሎ ንፋሱ፣ ከናዳው፣ ከጎርፉ፣ ከውሃ ፈሳሹ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። ቸሩ መድኃኔዓለም ይጠብቃችሁ። ቅድምየ ማርያም ትጠብቃችሁ። ሀገራችንንም ሰላሙን ይስጠን። ሀገራችንን መድኃኔዓለም ይጠብቅልን። ወጣ ገባ የሚለውን እንደው እግሩን ከተማ እጁን ሰባራ ያድርግልን። እግዚአብሔር ይስጣችሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ወለተ ጊዮርጊስ ከውጭ ሀገር የሁሉ ስጦታ በዚህ በአእምሮ ሕሙማንና በአረጋዊ መርጃ ማዕከል የሁሉ ስጦታ ደርሶናል። እግዚአብሔር ባለሽበት ቦታ ወለተ ጊዮርጊስ ይጠብቅሽ። እግዚአብሔር ይጠብቅሽ። በጣም ደስ ብሎናል። በጣም ደስ ብሎናል። ጤና እድሜ ዘመንሽን ይባርክልሽ። እግዚአብሔር ሐሳበ ልቦናሽን እንዲያው ሁሉ ተሟልቶልሽ ደግሞ መተሽ በአይነ ሥጋ መተሽ ደግሞ እንደዚህ አይተሽን ደግሞ በአካል መተሽ እንድጠይቂን አምላካችን ይርዳሽ። እግዚአብሔር ይስጥልን። አባቶች መርቀውሻል። እንግዲህ በዚህ ቦታ ለሀገራቸው ውለታ የዋሉ ብዙ ችግር ያዩ ብዙ ጀግና የወለዱ መርቀውሻል። የነሱ ምርቃት ባንቺ ላይ ይደር። አምላካችን የሰጠሽውን ስጦታ ይቀበልልሽ። እግዚአብሔር ይስጥልን። እናመሰግናለን። አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ላይ ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ዛሬ ስጠን፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደልነው ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን፣ ከክፉ ሁሉ አድነን። መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ ብሩክ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን፣ ኃጢአታችንን አስተስርይልን፣ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። በእውቀት ባለ እውቀት በሰራነው ኃጢአት አምላካችን ይቅር በለን። እግዚአብሔር ባርክሽ ወለተ ጊዮርጊስ። እግዚአብሔር ይስጥልን። እናመሰግንሻለን፣ እንወድሻለን፣ እናከብርሻለን። እግዚአብሔር ይስጥልን።
gargaarsa obboleettii teenya Walatta Giyoorgis yookaas immoo Kibbineesh nama jedhamuun guyyaa har'aa Maqdooniyaa bakka abboonni baay'een dadhaboon akkasumas immoo dhugaa waaqa dubbachuuf jechuudha ijaanuu laaluun baay'ee ulfaate kan ta'e kaza dokumentii isaanii ilaalle baay'ee tokko kan nama dhugaa waaqayyo kan nama gaddisiisu namoota baay'ee jijjiiraman achi keessatti jechuudha sammuudhaan kan dhibaman qaamaan kan dhibaman miilli kan irraa murame akkasuma immoo garaan wantoonni garaagaraa jechuudha dhugaa waaqayyoon siniin jedha kan irraa bakka kan miidhaman hundumti isaaniiyyuu kan miidhaman nama baay'eedha እና obboleettii teenyaan immoo gargaarsa deemne jechuudha nuyi obboleettii teenya Walatta Giyoorgis yookaas immoo Kibbineesh dhugumatti waaqayyoo kana bakka kiristaanummaan kanadha hojiidhaan kan argisiistedha dhugaa waaqa dubbachuu fi na hundumti keessan obboleettii keenya kanarraa fakkeenya godhadhaati warroota dadhaboo nyaachisaa warroota beelaan dhugaa beela baasaa siniin jedhamaati waan waaqayyo kuni ka yeroo dhufaatii gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos dhagateef hundumti keessan jechuudha eebbifama.